Para at least konti na lang utang natin, no? At least konti lang utang natin. Kahit 20,000 ang utang natin, no? Nakayutang. Kita nyo mo isa, pinapangutang ko pa yan kay Bisang Brunjal. Una agad, malaki, 50, 10! Utang, ino mo, di na 10, no? Bagsakan mo isa. Bagsakan mo sa Mahiwaga, Pisan. Okay, binagsakan! 8! Utang, ino mo! Pwede na yan! Nananalo tayo dyan! Pwede na yan, pag nag-Hades yan, Hades mo, marami pa yan. Putang ina, may tambol na kagad yan, 3. Putang. Eh kung bagsakan pa dito sa una, bagsakan mo sa una, Pisan. Putang ina. Ilan pa yan? 1.5 yung tayo natin anak dyan, saan kabawi. Pero ay, may 5 spin, may 5 spin pa dyan. Out muna tayo konti. Out muna natin yung 20,000 para makabayad ka Brunjal, no? Come on! Alright! Putang ina mo! Ang dami yan! Malaki dito! 7 mo! Putang ina naman! Max win yata yan! Putang ina mo! Mamigay tayo! Mamigay tayo! Mamimigay tayo! Ang laki niya, no? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Max win, max win, max win! Mga max win na yan! Max win yan, max win. Max win. Max shit naman! Come on! Ay, bet 5 yan! Malaki yung max win yan! Come on! Come on! 30K! 32K! 33K! Ilan bang spin yan? 3 pa! Alright! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 46,000 na yan! 47! 48! 49! 3 pa! Max win yan! Come on! Come on! Come on! Ayak! Ilista mo na! Ilista mo na! Max win yan! Max win yan! Max win yan! Max win yan! Dalawa pang spin yan! Dalawa pang spin, no? Alright? Oh! Max win na! Max win! Max win! Max win! Max win! Max win! Max win! Come on, Max win! Let's take the Max win. Let's take the Max win. 80,000 pesos, 75,000 pesos. Let's take the Max win. Come on! 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 104,000. Bigay natin yung 4,000 sa mga ano natin, sa mga viewer natin. Bigyan natin yung 4,000 sa viewer natin. Sa lahat po ng... anong oras na? Alas 12.